Jojua kam krina kekelangan Tuhan, mamre GPKP, ijapape kam krina ringan. Jumpa kita mulihi ibas PA Mamre online tanggal 5 sampai tanggal 10 sada bulan September tahun 2020 sada. Bagi biasa pendengar sialukan kata di bata, mari sepindo gegeh mandi bata ras kita artoto kita. Larang ngadi-ngadi kami ngatakan bujur nandangi kelengat tendu Tuhan. Bujur Tuhan ibas kerinana perbahanan doman kami. Ibas kesempatan si muhuli enda ate kami dengkehken katandu, kelah katandu kuasai kami mimpin kegeluhan kami. Kelah kegeluhan kami perahulina. Kami kerinanggus sikap ngalukan kebenaran katandu. Ngerana kaman kami. Arkelangken Yesus Kristus ke Tuhan Rah Juru Selamat kami, reh kami ertoto. Amin. Mamre kekelengan Tuhan, kata di bata, si jadi orang tentai bas PA Mamre minggu enda, ibuat ibas Jeremia siwah ayat 23 seayat 24. Jeremia siwah ayat 23 sekari ayat 24. Bagian dan nina kata di bata. Nina Tuhan, kalak pentar olah megah ia kapna karena kepentaran na. Kalak megegeh olah ia gah kena gegehna. Kalak baya olah megah yakapna karena kebaya kena. Adilit kal ate nar megah ate, megah la yakapna perban itandaina aku. Sebab kelengatiku tetap kap. Dengan kubahan kai si bujur rasi benar. Ema perkara sirbahan camriah ukurku, aku Tuhan si enggo ngerana. Seceda pengogen di batas jadi bahan PA Mamre minggu enda. Salam jojua kam krina Mamre kekelengan Tuhan ijapa pe kam krina ringan. Tuhan masuk kam krina. Tema PA Mamre minggu enda emakap armega ate arkiteken Tuhan. Ulihi kami armega ate arkiteken Tuhan. Perpulungan kekelengan Tuhan Mamre si kelengi Tuhan Yesus. Di kita ngerana karena bahan PA Mamre enda tentu litjenda piga-piga hal si banci jadi catatan si mungkin kari mereken perenungan si jadi gegeh man banta catatan nalit telu masuk nalit telu kata kunci ya telu kata kunci maka karena J kata kena pentar gegeh ras bayak bagai adi iperbandingkan di bas tengah-tengah kegelunenda kepentaran gegeras kebayakan adi perhadapkan ya maksudnya perhadapkan ekri nang ngekalar sura-sura nandangi kepentaran gegeras bayak pasti sebab salah sada saja pe di antara telu nandai nggo sidat ngom siagap kita hebat ya apa kadi telu bagi tapi kepekendatkan si telu nandalit ka resiko na jangan perlu itengeti. Jangan perlu ditengeti. Sebab ijenalit kata-kata penegasan sisahkan kitab Nabi Jeremia dapan bantah. Ya memang lit J kalak si pentar, kalak si megegeh, kalak si bayak ibas zaman Nabi Jeremia. Kalak si bage ikatakan ibas bahan PA pemerintah endai maka ia menjadi pemimpin masyarakat. Apakah ia pemimpin agama bagi pemimpin masyarakat? Pokoknya ia pemimpin Pak Sase. Jadi usihan. Maka ipersingeti gelah ia sebagai pemimpin agama bagi pemimpin masyarakat. Olamin ia terjebak kempak kini ganjangan ukur entah pe ermegah alu hal-hal silit basi umpamana kepentaran nandai gegeh nandai bagi pe kebayakan silit basi andai. Olamin ia terjebak argiteken se. Olamin argiteken ilmu pengetahuan entah pe kepentaran dalam pemahaman secara intelektual entah pe ia kalak megegeh kalak terpandang entah pe ia kalak baya olah miner banjaya sombong metuda ngerana tapi mengajar ukur tapi nokohi kalak bagaimana maksudnya ibas bahan PA pemerintah ini sengkai ya di sini konteks bahan PA pemerintah perpulungan Tuhan memberi kegelengan Tuhan kepeken zaman kegeluhan Nabi Jeremia kalak bayar ras kalak megegeh ndatken gegeh nandape ndatken kebayakan na mbur ia krina la ia kertang mbur ia kridar kiteken nipui kalak la bujur bagi pela mediate nandangi kepentingan kalak si lemah
Mungkin buat bancing nga si terjemahkan ibas perukurun ta masing-masing uga kinila bujuran na bagepe uga iya lamadiatin na nangikala si merlukan penampat. Bagepe uga iya nipui kala. Kam kala ngertikan sa masing-masing. Sinaksikan sa YouTube enda. Kerina iya terjengayaki keuntungan baik pemimpin-pemimpin masyarakat. Bagepe imam-imam, nabi-nabi nah kan nubuat palsu. Imam-imam mengajar mereka mengajarkan alur hati-hati gua akap na meriah. Bagi saja. Maka kita kan siya bas kitab Jeremia ikatakan maka si Tuhan na lalit nari kepentaran gegeras kebayakan lalit nari adi katakan pelit pentar lit megegeh lit kaglar adi lit ikatakan lit pentar lit gegeh lit kebayakan si Tuhan na lagu lit nina Jeremia lalit adi pakaikan adi si pakai nga kepentaran ni kebayakan ni gegeh guna nipui kalak dedeh kalak lama dia tenandagi kalak si lemah bagepe artinya katakan ni jendal silakokan kinila bujuran tentulah bulit si ang ekrina lalu artina ni na Jeremia maka Jeremia neruskan nubuat na ibasbahan pa mamrenda maka adi bangsa Israel ate na remegah remegah ia arkiteken kepentaran kebayakan ras gegeh silit basia guna nedeh kala lang tapi remegah layar kita kan ditandai na di bata sinahkan lias ati keadilan ras kebenaran di dunia kemegahan tar kita kan nandai di bata kai kan nu pendain di bata nampati kala bujur adil meng situ udah karakter di bata adinggu si tandai di bata berarti kita dalankan keadilan kebenaran bagi penahkan lias ati ibas tengah-tengah kegelunena. Lalu bagai kalak pentar, kalak baik aras megege ipersingeti. Gelah tak na mela artitekan lai kena lias ate keadilan ras kebenaran di bata selaku tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ngumurat marit kalnge, nguman kan, nguman kemelan kan kalnge pak selesai kegeluhan kala Israel. Imam pelane matakmela, nabi pelane matakmela la sekena pemberitaan kebenaran. Gua melala kalau ke ngalokan duit sogok ras deban na suak ras deban maka ilupakan na karena telu hal si penting lias ate keadilan ras kebenaran maka pertentangkan ngendai lit kepentaran lit kebayakan lit gegeh telu tapi kepentaran kebayakan gegeh hendai adilalit lias ate keadilan ras kebenaran labo banci kita dalani kegeluhnya dak lumuhuli bagi singa nate Tuhan. Jadi situ na arah kesempatan enda ingatkan kita gelah kita kipe ngidah dirinta lu bujur. Jujur kita ngidah dirinta. Penungkunan na apakah kebijakan si pedarat kita elit ijelias ate keadilan ras kebenaran di bata entah terjang darami keuntungan man banta saja. Dikatakan kita pentar, tentu dikatakan berintelektual. Intelektual adilalit ijelias ate keadilan ras kebenaran di bata terjang taki pacik. Si olah ngerusur kalake ugama ka kalake iya artinya ugama ka kalake banci sidatkan keuntungan arahia bagaimana kira-kira. Kebayakan idatkan alu cara sila bujur bagepe si buat hak kalak si deban. Adilalit ije lias ate keadilan ras kebenaran di bata kebayakan nengo identik ras kerangapan, kerakusan, keserakahan. Lama tak cukup. Kepentaran gegeras kebayakan adilalit ije lias ate keadilan ras kebenaran di bata pakulah-kulah kegeluhan na lebih-lebih di bata bagepe lebih-lebih jelma sinteran si persilahang karena isi di bata. Maka alulias ate keadilan ras kebenaran sila di bas manusia siapa dalam na manusia banci pesenangkan Tuhan bagi pengen nate Tuhan manbana. Kalau dia punya kasih karunia, dia punya keadilan dan punya kebenaran, itulah jalannya manusia bisa menyenangkan hati Tuhan dengan membantu sesamanya. Maka harus megah kita bas kata di bata, harus ditandai isi di bata, harus ditandai rusur uga kuasa di bata. Entah pe rusur si bagikan karena kata di bata.
Sebab ibas kita nah kan lias ate, keadilan ras kebenaran, ibas di bata nari, eda matanda na maka kita nandai di bata, sebab si asal na ibas di bata nari. Jadi kemalaman ate si tutuh laban si sidatkan arah kepentaran gegeras kebayakan. Tapi arkiteken sidatkan kepentaran gegeras kebayakan arkiteken lias ate, keadilan ras kebenaran, si sehken man krina jelma. Kaitan naman anak-anak ta permata. Boleh-boleh saja dia tinggi pemetakna, megancang pemetakna sekolahna. Tapi adila lit ije lias ate. Adila ia armegah ibas Tuhan, adila ia nandai Tuhan ibas tengah-tengah keguluhan enda. Ulih na ia arpemetak ekin pe banci beneken nakalam. Adi bayak kin pe adla pernah babai karena ngertikan uga belin na kuasa di bata rahia magigan kata di bata magancang rukur titik ngerus rakap na kalaki pentar peya megegeh peya la ngededeh na kalak sebab akap na kalaki lar gegeh maka bania megegeh biar rusur kalaki man bahana tapi labu ya lemah lembut gunang kelengi kalak nokohi rusur ya ngakal-ngakali memberitakan berita silapayo, perban perubatan, japa perban senanggel, kujapa perban perjengilan. Sekalian dah kita, palasta kita rusur, dalani kegeluhune maka megikan kata di bata. Armegahate kita kan Tuhan, nandai Tuhan. Memahami uga surah-surah di bata bas tengah-tengah kegeluhan. Alu serius tapi tutus kita megikan kata di bata. Gelala terjole-jolekan kegeluhan ta. Eda matugas ta. Ngajarkan karena kegeluhan dari kini tekan mana anak-anak ta. Kerina. Alu bagi maka banci kita mahuli kerina. Anak-anak tapi mahuli. Kelah kita pinandai dirinta lu bujur alu sikap. Ibas tengah-tengah kegeluhan eda. Ras kita totor kita. Tole kami ngatakan bujur ku kam Tuhan. Kamu ngeranaman kami bas kesempatan endah. Sampatlah kami dalankan katandu gelah kegeluhan kami pe erguna. Bujur Tuhan, kelengat tendu kami. Artoto kami man bandu. Ibas Kristus juru selamat kami manusia. Amin.